हाय पिलाମାନେ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଶାଶ୍ୱତୀ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଶା କରେ ତମମାନେ ଭଲରେ ଥିବ ତ +3 ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ରହିଛି ଆମେ ତାର ସବୁ ଟପିକ ସାରି ଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମ ପାଖାପାଖି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ସରି ନଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସରି ନଥିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିଡିଓ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଡିଛି ଯାଇକି ଦେଖିଦବ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ ବାକି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ରଚିତ ନା ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଜର୍ଜିଆ ଗୀତିକା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଭିତରେ ସାରଳାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ମହାଭାରତ ଅଭିଲେଖ ଅନୁଶାସନ ଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଯିବ ତ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଏମିତି ଆସେନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଯୋଉ ଟପିକ ଗୁଡା ରହିଛି ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଜର୍ଜିଆ ଗୀତିକା ଅଭିଲେଖ ଅନୁଶାସନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସେ ଜର୍ଜିଆ ଗୀତିକାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ସାରଳା ମହାଭାରତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ଅଭିଲେଖ ଅନୁଶାସନର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସେନି ଖାଲି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ଆସେନି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ତାର ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଗୁଡା ଅଛି ସବୁ ସେ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ କି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ତ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଟା ତମର +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଅଛି सेकेंड सेमिस्टर पिलांकर अछि बाकी कोर्स 3 पिला जो माने अछन तांकर फर्स्ट यूनिट रे एटा भी रहउची तो तम मानक पई हेल्पफुल हबो जो माने +3 पढु चंदे समान को पई त हेल्पफुल रहिला पीजी पिलांक पई हेल्पफुल रहइबो एमति कि सब पिलांक पई हेल्पफुल रहइबो खाली गोटे जणे खाली सेमान को पई जे हेल्पफुल हबो से नै तो टोटल ओडिया ऑनर्स जो मान रखि छ ओडिया पढु छ जो माने पीजी कर छ समस्त को पई एटा हेल्पफुल हबो ठीक अछि तो लॉन्ग क्वेश्चन ता जे आलोचना कर दबा या पूरे प्राक सारला ऊपर मु ऑलरेडी 50 टा कि 100 टा शॉर्ट क्वेश्चन बनी सारी छी ए वीडियो पर नेक्स्ट मु आ 2-3 दिन भीतर से वीडियो अपलोड कर देबे तुम माने देखि रहबो निहाती रूपे ठीक अछि आज लॉन्ग क्वेश्चन ता आलोचना कर दउ छी बेसिक जिंस बडा लिखा है जी प्राक सारला साहित्य बहुत विराट बुक तार बहुत सारा अछि तो सेति पई ताको खोजी कि 3-4 टा बुक लेखिबा पई तुम मन को टाइम हबो नाही तो सेति पई ए लॉन्ग क्वेश्चन ले तुमर बेसिक जिंस गुडा कर होई छी तुम मन को हेल्पफुल हबो एटा को तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिखि परिबो तुम बारंबार पचार जन मैडम ए लॉन्ग क्वेश्चन ता में लिखि परिबो कि नाही ए लॉन्ग क्वेश्चन ता एथरे लिखि हबो कि नाही अरे मु लॉन्ग क्वेश्चन ही निजे लिखि कि आनु छी तुम लिखि परिबो नि काहे एटा जहा देखिबो सेटा को तुम देखिबो बुझिबो सिखिबो देन लॉन्ग क्वेश्चन लिखि परिबो एटा लॉन्ग क्वेश्चन ता ही मु लिखि छी बुझियला ये लॉन्ग क्वेश्चन तुम को बुक रे भी पाइबोनी कि को ये रे पाइबोनी जो सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर बुक गुडा सेथरे भी पाइबोनी काहे ने एगुडा मु 2-4 बही को देखि कि लिखुची तो सेते तुमको जदी कोठी खोजुतबो सेमति पाइबोनी ना ठीक अछि चलो आलोचना करिबा आज प्राक सारला साहित्यर सामाजिक मूल्यायन लॉन्ग क्वेश्चन सामाजिक पर सांस्कृतिक अछि तार साहित्यिक मूल्य अछि धार्मिक मूल्य अछि हला गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करिबा आज आलोचना कोन नाथ साहित्यर प्राक सारला साहित्य रे नाथ साहित्यर सामाजिक मूल्यायन देखो ओडिया साहित्यर इतिहास अत्यंत पुरातन समृद्ध और विविधमुखी एही इतिहासर आरंभिक पर्याय को प्राक सारला साहित्य बोली कहा जाय ख्रीष्टाब्द 7म शताब्दी रु 14 शताब्दी पर्यंत एही पर्याय ओडिया भाषार गढ़णी काल भाबरे परिचित ओ एही समय रे ओडिया साहित्य तार निजस्व रूप शैली और चिंताधारा को धीरे धीरे गढ़ी नैतिला प्राक सारला साहित्य केवल साहित्यिक दृष्टि नुहे बरं सामाजिक धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बुझियला यार समय काल मन रखिबो शॉर्ट क्वेश्चन आसे सब बेले प्राक सारला साहित्य रे सेते बेलर समाज लोक पिला माने एथरे बुझिया पई किछि नाही एथरे किछि सेमति हार्ड वर्ड नाही किछि एथरे कंफ्यूजन एथि नाही जे तुमको मु बुझे माने बुझेला वाला किछि वर्ड नाही पर सिंपल वर्ड लिखि छी तमे हमें कथा होतिबा नितिदिन कथा होतिबा वर्ड ना सेमति वर्ड लिखि छी त माने पढिले ही बुझी पारे गुड स्टोरी भलिया हे लागिवो त एथरे बुझेबा हबरा किछि नाही सेमति
ପ୍ରାକ୍ ସରଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ, ଲୋକ ଜୀବନ, ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ, ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଓ ସାମାଜିକ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଭାଷା ସରଳ, ସହଜ ଓ ଲୋକବୋଧଗମ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାକ୍ ସରଳ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଥିଲା। ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ତମେ ପ୍ରାକ୍ ସରଳ ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଲେଖ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖ, ଅଭିଲେଖ ଅନୁଶାସନ ଲେଖ କି କିଛି ବି ପ୍ରାକ୍ ସରଳ ସାହିତ୍ୟର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖ, ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟାକୁ ତମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ। ପ୍ରାକ୍ ସରଳ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଟପିକ ଆସିବ ସବୁ ଟପିକରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟାକୁ ତମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାକ୍ ସରଳ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଧାରା ହେଉଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇ ଧାରା ଭିତରେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାର୍ଶନିକ ଓ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ନାଥ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଯୋଗ ସାଧନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିଛ ତୁମେ, ଯୋଗ ସାଧନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ନାଥପନ୍ଥୀ ମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନାଥ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜାତିଭେଦ, ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା, ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଥ ସିଦ୍ଧମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଯମୀ, ନୀତିମୟ ଓ ସରଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ। ନାଥପନ୍ଥୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସମାଜରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଆଡମ୍ବର କରିକି ଜାକଜମକ କରିକି ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ସେଇଟା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆଡମ୍ବର କରିକି ପୂଜା କରିକି ପାଠ କରିକି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିବା ଆଡମ୍ବର କରିକି ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା କରିବା, ସେଇଟା ମୂଳ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ହଉଛି ମନରୁ ଥାଏ। ଆଡମ୍ବର କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ସେଟା ଭକ୍ତି ନଥାଏ। ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ନାଥ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସିଦ୍ଧମାନେ ଯୋଗ, ତନ୍ତ୍ର ଓ ସହଜ ମାର୍ଗରେ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବ। ଏଇଟା ତନ୍ତ୍ର ସହଜ ମାର୍ଗରେ ସାଧନା କରିନଥିଲେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଚର୍ଯା ସାଧକ ମାନେ ସହଜ ମାର୍ଗରେ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏହି ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମଣିଷକୁ ସହଜ, ସରଳ ଓ ନୀତିମୟ ଜୀବନ ପଥ ଦେଖାଇବା। ତାହା ସହିତ ସେମାନେ ସେତେବେଳର ସମାଜରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା, ଜାତିଭେଦ ଓ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସଂଯମୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଜାତିଭେଦ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ। ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଅସ୍ପର୍ଶ ଓ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ବିଭେଦରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ନାଥ ସିଦ୍ଧମାନେ ଏହି ବିଭେଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସମାନ। ମଣିଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ତାହାର ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ବରଂ କର୍ମ, ଚରିତ୍ର ଓ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିରେ ନିହିତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମଣିଷର ଜନ୍ମ ତାର ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ତା ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ବରଂ କର୍ମ, ଚରିତ୍ର ଓ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିରେ ନିହିତ। ଏହି ଭାବଧାରା ସମାଜରେ ସମତା ଓ ମାନବତାର ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଆଡମ୍ବରହୀନ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରଚାର କରେ। ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକଳାପ, ଯଜ୍ଞ, ଯାଗ, ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି, ସଂଯମ ଓ ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସହଜ ଓ ସରଳ ଧାର୍ମିକ ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ସମାଜରେ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାରକୁ ସହଜ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। +3 ଯୋଉ କୋର୍ 3 ଆମର କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। +3 ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର କୋର୍ 3-4 ଆମର କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ। ତମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ, ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି କ୍ଲାସ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହଉଛି, ଦେଖିଦବ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣୁଛୁ, PDF ତାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆଣୁଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ,
पूरा हाथ तैयारी लॉन्ग क्वेश्चन जेमती कि तुम माने बही पढ़ी कि जो कंफ्यूज हो जे एते सारा लिखा है जे कोडा लिखिबा कोडा लॉन्ग क्वेश्चन ऐड करबा कोडा स्किप करबा जानि पारुन तो सेति पई निजे लॉन्ग क्वेश्चन को जो पीडीएफ माध्यम देखैबा ये वीडियो रे तो मन को पे हेल्पफुल हो तो मन नियत भी चैनल जॉइन हे जिवो क्लास स्टार्ट हे गलानी बुझिला देख तापर नाथ साहित्य सरल जीवन संयमी आचरण प्रशंसा देखा जाए भगवाद लोभ अहंकार अतिरिक्त आकांक्षा को यह निंदा करे सेतिकी बेले समाज जेउठारे धन और पदवी पाई नैतिक प्रवृत्ति बढ़ुतिला सेठारे नाथ साहित्य नीतिमय संयमी जीवन आदर्श स्थापन करथिले नाथ साहित्य रे गुरु शिष्य परंपरा को विशेष महत्व दिया जायछि गुरुकुल गुरु को ज्ञानर दीपशिखा भावे और शिष्य को संस्कार आत्मशुद्धि पथिक भावे देखा जाए पिला माने नाथ साहित्य मुख्य जिनस कौन होइछि एटा नाथ साहित्य नु एटा चर्चा गीतिकार मध्य मुख्य जिनस कौन ना गुरु को समाने महान बोली भावंती गुरु को आदर्श रे अनुप्राणित होइके समान परमात्मा सहित मिसंती नाथ साहित्य सेमती गुरु प्रथा गुरु शिष्यर प्रथा अति महत्वपूर्ण आ चर्चा गीतिकार भी सेम गुरु शिष्य प्रथा महत्वपूर्ण यह समाज रे शिक्षा नीतिबोध शिष्टता को शक्तिशाली करिथिला नाथ साहित्य मनुष्य को आत्मज्ञान पथरे नेबा को चाहे यह मनुष्य को ताहार आत्मस्वरूप चिन्हिबा को सिखाए और अज्ञान मोह और अहंकार को मुक्त हेबार पथ देखाए यही चिंताधारा समाज आत्मसंयम सहनशीलता और सहयोगर भावना को प्रबल करिथिला पिला माने आशा कर वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन टाको तुमको भल लागिथिबो लॉन्ग क्वेश्चन रे तमे सब किछि बुझी परिथिबो यार शॉर्ट क्वेश्चन पूरा टोटल सरल साहित्य शॉर्ट क्वेश्चन वीडियो हमें खूब जल्दी 2-3 दिन भीतर अपलोड करबा निहात रूपे चैनल जॉइन थिबो जेमति कि तुम मानको पाखरे अपडेट रहइबो त माने स्किप करबोनी वीडियो गुडा को ठीक अछि तो जदि वीडियो भल लागिथिबो निहाती कमेंट सेक्शन ले गोटे सुट से कमेंट करिवो काहेकि ना कमेंट रे कहि परिवो त माने कोन टॉपिक आ नेक्स्ट तमरो दरकार को कंफ्यूजन रही पढ़ारे तुमको कौन कौन सब्जेक्ट दरकार निहाती कमेंट करके कहबो से विषय भी हमें वीडियो बनेबा ठीक अछि तो सार कथार कंक्लूजन देखि दियो प्राक सरल साहित्य रे नाथ साहित्य केवल एक आध्यात्मिक किंबा धार्मिक धारा नुहे बरं यह समाज को नीतिमय समतामूलक और मानवीय रूप देवार एक सशक्त साधना यह ओडिया साहित्य रे सामाजिक चेतनार भित्ति स्थापन करी आगामी भक्ति और साहित्य धारा को प्रदर्शन करथिला आज का वीडियो एठी रहिला देखा परवर्ती वीडियो रे रहउची जय जगन्नाथ।